came together originally about 15 years ago, the concept of Bontang, and from that stage a lot of feasibility or pre-feasibility studies taken place, and obviously all hinged on the Indonesian market itself, which stayed relatively flat for a period. I think back in 2007 the board gave its official sanction, and from that date onwards the last feasibility and engineering work commenced in 2009, and here we are today with the plant that's been fully completed and under commissioning. Ada beberapa alasan kenapa pilih Kalimantan Timur. Satu, dari segi customer. Customer itu mungkin 70% lebih untuk pertambangan Indonesia ada di Kalimantan Timur. Kemudian bahan bakunya kita membutuhkan amonia, dan di Bontang itu ada 3 pabrik amonia yang termasuk terbesar. Jadi kita berusaha mendekat kepada customer, kita mendekat kepada bahan baku, kemudian juga fasilitas dan utilitas yang lain itu tersedia semua di Bontang. Pabrik PT KNI, PT Kaltim Nitrat Indonesia itu dimiliki oleh atau pemegang sahamnya 50% satu perusahaan nasional Indonesia, Armindo Group, yang bermitra dengan perusahaan dari Australia, Orica. The Indonesian mining industry is growing at a faster rate than many other economies, and so particularly within Kalimantan based and the thermal coal market, it's important that Orica, and along with our joint venture partners, have a position in this market, and we're really happy to supply the growing market with this product from Bontang. Jadi kapasitas produksi kami yaitu 300.000 ton per tahun. Saat ini pasar di Indonesia adalah 600.000 ton per tahun. Jadi kita memenuhi separuh dari jumlah pasar di Indonesia. Orica and also with our joint venture KNE has really high standards within safety. So we don't obviously accept any breaches within safety. We manage that very closely. The plant during the construction phase exceeded 11 million man hours without a lost time injury, which is just exceptional on any global level. And after the plant's been constructed, there's been some really intense safety systems put in place, and which will safeguard not only our employees but the community as well. Sebagai karyawan KNI, safety adalah yang utama. Saya senang sekali, bangga sekali, karena ini perusahaan yang bisa terdepan. Jadi dengan penuh dengan safety perusahaannya, jadi saya aman bekerja di sini. The distribution of our ammonium nitrate output is channeled through wharf next door, which is the Tursina wharf, owned and operated by Pupuk Kaltim. Having the wharf located so close to the plant is actually very strategic for us to ensure a quick turnaround of product output. Ini adalah dermaga Tursina yang akan kita gunakan untuk pemuatan amonium nitrat di areal 100 meter dari ujung sana sampai ke ujung sana. Yang sudah comply dengan ISPS code standar internasional, di mana pelabuhan ini telah dianggap safety untuk melakukan pemuatan amonium nitrat. Selama pemuatan amonium nitrat kita dijaga oleh security, polisi untuk menjaga keselamatan dan keamanan selama pemuatan amonium nitrat. Peredaran bahan amonium nitrat ini sangat ketat di Indonesia, dan itu diatur oleh Kementerian Pertahanan melalui peraturan menteri, dan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia. Jadi kita bekerja sama dan kita mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia. So we've time chartered 3 vessels that we'll have, 3 2,000-ton vessels, and we'll be on a rotation basis to deliver to the different ports around Indonesia. The supply chain team very proud of their performance to make sure that they're scheduling to keep our customer stock at the right levels. Prior to Bontang, we had to import our products into Indonesia, so it meant that we were at the mercy somewhat in international shipping. Now we're fully self-contained from Bontang itself. The distribution principles of our KNI plant is to ensure that the product are delivered to our end user as well as distributors magazine in a safe and efficient manner, while ensuring a seamless reliability of supply to our end user requirement. The
plant design's from UDA in Germany. It's the latest state-of-the-art global technology, which also includes the most environmentally friendly design as well. Yeah, so we've got extensive testing, and in fact the Bontain plant is one of the most technically advanced plants that we've ever built in the world. So we're looking forward to making sure that we deliver on-spec product all the time. Great QC team that checks all of the products before it's released to the marketplace, and the customer shouldn't have any problems with their blasting activity. For the final product, we do the test for several parameters. So we have to check the moisture, and then the variability, also the coating agent, oil absorption, and so it's stated on the technical data sheet. So we just follow the technical data sheet and test each parameter and make sure that all parameter is on spec. Jadi kami mengecek setiap 2 jam. Setiap 2 jam sekali kami mengecek dan memastikan semua parameter tersebut sesuai dengan spesifikasi. Gudang ini dirancang dengan fitur keselamatan dan keamanan yang tercanggih saat ini yang ada, di mana diharapkan semua gudang-gudang AN, terutama di Orica, di seluruh dunia yang akan dibangun akan mengikuti standar yang ada di Bontang ini. Keberadaan PT KNI dengan kapasitas produksi yang 300.000 ton per tahun memberikan kepastian supply untuk para pengguna akhir, yaitu industri pertambangan di Indonesia. Dengan lokasi dalam negeri memungkinkan untuk frekuensi supply yang lebih tinggi dan memberikan keuntungan pula bagi para customer untuk mengurangi inventory mereka dengan mendapatkan supply yang lebih sering dari PT KNI. Karena kan lokasinya dekat, angkutannya dekat, bahan bakunya juga dekat, utilitas semuanya di sekitar, jadi diharapkan harga bersaing, waktunya juga sangat membantu, dan dengan ada itu semua diharapkan perkembangan pertambangan Indonesia bisa lebih terbantu dengan adanya KNI. Dan hampir 100% karyawan orang Indonesia, jadi ini benar-benar satu aset nasional yang dengan skala internasional yang sangat patut dibanggakan. Kualitas yang kita produksikan, kita tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi memenuhi kebutuhan di seluruh dunia.